हेलो फ्रेंड्स मु विकास पुणी थे सिटीज एजुकेशन स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा से +3 फास्ट सेमिस्टर कंपोजिट क्लास ईवीएस जोटा कि AECC1 ओके। तार मु फास्ट गोटे वीडियो 7टा 3 मार्किया आलोचना कर सेकेंड वीडियो ओके। से वीडियोटा प्लेलिस्ट अच्छी जाकि देखने। परिवेश सुरक्षा दिगरे महिला मानकर अवदान विषय उल्लेख कर। विगत 3 दशंधि भितर परिवेशर सुरक्षा आंदोलन को समर्थन जनाई महिला माने बाहरी आसिचंती। सेथिरु किछि महियसी महिलांकर परिवेश सुरक्षा निमित्त कार्यावली गुरुत्व अते। परिवेश प्रदूषण विषय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सुफल भाव विश्व जनता को आह्वान देथिले कारण से परिष्कार परिवेश को भल पाउथिले। तेणु से अंतर्जातीय प्रकृति सुरक्षा यूनियन रो सम्मानजनक सम्मान रे सम्मानित होइथिले। एही सम्मान परे परिवेश सुरक्षा आईन 1986 प्रणयन करा जायथिला, जहाँकि 1986 मसीहा नवेम्बर मास 19 तारिख रु कार्यकारी करागला। वंदना शिवा भारत रे जड़े महियसी परिवेश जागरणकारी। से दारिद्र्य दूरीकरण पर विश्व बैंक विभिन्न प्रकल्प गुड़िक अनुदान देउथुवा देश गुड़िक जहाँ लाभदायक ताहा दर्शाइथिले। एही प्रतिष्ठान मानक द्वारा भारत अपेक्षा उक्त देश गुड़िक जे अधिक लाभवान हुआंती एक कथा से दर्शाइछन्ति। परिवेश सुरक्षा क्षेत्र में बेसरकारी संस्था मानकर भूमिका गुड़िक उल्लेख कर। द्रुत जनसंख्या वृद्धि, द्रुत शिल्प तथा कलकारखानार प्रतिष्ठा, अत्यधिक शहरीकरण एवं सर्वोपरि व्यापक जंगल संख्या इत्यादि कारण ज्यामितिक प्रगति भित्तिरे आमर परिवेश नष्ट हेउछि। एणु प्रकृति और परिवेश संरक्षण जरूरी बुद्धि आकर्षण दरकार करे। जेहेतु उपरोक्त विषय गुड़िक उद्वेगजनक तेणु यार संरक्षण निमित्त अति शीघ्र यार समाधान पंथा गुड़िक हाथ नेबा दरकार। राजनैतिक नेतृवृंद एवं उपाय निर्धारक माने परिवेश विभिन्न समस्या गुड़िक उपरे सेतेटा गुरुत्व दियंती नहीं। परिवेश उपरे गुरुत्व न देई सेमाने प्रायतः अर्थनैतिक अभिवृद्धि तथा वैज्ञानिक एवं शिल्प विज्ञान उपरे अधिक गुरुत्व देथांती। जातीय स्तर रे वन्यजंतु संरक्षण पई कौन सब व्यवस्था करा जायछि दर्शाओ। भारतवर्ष सब बहु वन्यजंतु द्वारा परिपूर्ण। भारत में विस्तृत हेबाकु थिबा उद्भिद और पशु मानक सुरक्षा करा जायछि। भारतीय वन्यजंतु बोर्ड इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ विश्व वन्यजंतु संरक्षण पांठी वाइल्ड लाइफ फंड साहाय्य वन्यजंतु संरक्षण निमंते पदक्षेप नहीं। यह केंद्र और राज्य सरकार मिलित आनुकूल्य संपादित होता है। भारत में वन्यजंतु संरक्षण पर उपाय मान है वन्यजंतु संरक्षण आईन प्रणयन, विभिन्न जातिर संरक्षण, कृत्रिम उपाय विदेशी जाति के ग्रहण, परभक्षी जीव संरक्षण। 11 नंबर परिवेश सुरक्षा पाई अन्यान्य आईनगत व्यवस्था गुड़ी कौन कौन। भारतीय पिंगल बोर्ड रे परिवेश सुरक्षा निमंते 268, 769, 272, 277, 278, 290, 298, 425 और 426 आनुकूल्य व्यवस्था रही।
ଭାରତରେ 1953 ମସିହାଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମ୍ମଲିଖିତ ବହୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1972। ଜଳ ନିରୋଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ 1974, ଯାହା 1978 ଓ 1998ରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି। 1974 ମସିହାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 1977 ମସିହାର ଜଳ ସେଚ ଆଇନ। 1980 ମସିହାର ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ। 1981 ମସିହାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିରୋଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ, ଯାହା 1987 ମସିହାରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି। 1986 ମସିହାର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଧାତୁ ପ୍ରଦୂଷକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଯଥା ପାରଦ, ଲୌହ, ଆର୍ସେନିକ୍, ନିକେଲ, ସୀମା, କାତାମିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁ କଳକାରଖାନା ଓ ଖଣିରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗାରକ ପ୍ରଦୂଷକ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ପଦାର୍ଥ, କୋଇଲା, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଦହନ ସମୟରେ ବାହାରୁଥାଏ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍। ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ, ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅଣୁ ପ୍ରଦୂଷକ। ଲୁଗା କଳ ଓ କାଗଜ କଳ, ଚିନି କାରଖାନା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଝୋଟ କଳ ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଅଣୁ ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। 13. ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ 1972 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଓ ସେସବୁର ପରିଚାଳନା କରିବା। ବୃକ୍ଷଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପରିବେଶ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇଠି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।